Agosto 1, 2026, Sabado hanika napulo kag pito nga simanahan katuigan. Nga niya naliwat nga adlaw ang iton memorial ni San Alfonso Maria de Ligorio, obispo o doktor hansing bahan. Nga na natin ebanghelyo yan ang adlaw mga kabugtuan, in kinuha din ang ebanghelyo sumalakan San Mateo, kapitulo 14, versikulo 1 tubtob ka 12. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Mateo. Hadto nga panahon nakabati Herodes nga hadi ha Galilea mahitungod kan Jesus. Amo gud hiya hiwan nga parabunyag nga nabanhaw. Ginsiring niya aniya mga sakop. Sanglit may ada niya hini gahom hin pagbuhat hin mga milagro. Kay ginpadakop igin pagapos ngan igin papriso ni Herodes si Juan, ginbuhat niya ini tungod kan Herodias nga asawa nga niya bugto nga hi Felipe. Ginsiniring hi Herodes ni Juan nga parabunyag. Diri tugot nga pangasawon mo an asawa han imo bugto. Karuyag ni Herodes nga patayon hi Juan, kundi nahadlok hiya han mga Hudeyo, kay ginisip nira nga manaragna hi Juan. Didahan kaadlawan ni Herodes sinayaw ang anak nga babayi ni Herodias sa atubangan nga tanan. Duro ang kalipay ni Herodes, sanglit tagsaad hiya haiya. Nagsusumpa ako nga akon ihahatag ha imo, an bisan ano nga imo pangaruon. Hapaglarangan iroy niya, nagsiring hiya kan Herodes. Ihatag ha akon niya na dayon, sinalod ha plato an ulo ni Juan nga parabunyag. Nabido an hadi, kundi tungodhan panumpa nga ginhimo niya hatubangan na niya mga dinapit, nagsugo hiya nga tumanon ang pinangangaro handaragita. Sanglit pinapugutan niya hi Juan, dida habilangguan. Gindaraan ulo nga sinalod ha plato nga ginhatag ngadto handaragita. Ngan gindara handaragita ngadto iroy niya. Niyan inabot ang mga tinunan ni Juan. Ginkuha nira niya lawas nga ni ginlubong. Pagkatapos napakadto hira in pagsumat kan Jesus. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan naton ebanghelyo himbatian naton an storya mahiunong han kamatay ni San Juan Bautista. Nga didahin kikitaon naton ang pagkakaiba induduha nga karakter, induduha nga klasihin tao. Siyahan hi Herodes, na kaduha San Juan Bautista. Siyahan iton mayunong hiton kamatuuran. Herodes, diri niya makarawat iton kamatuuran, nga diri niya pwede asawaon iton asawa niya bugto. Hi San Juan Bautista, maaram kita nga hiya saksi iton kamatuuran, nga niginhalad niya kinabuhi tungod niya pagyayakan han kamatuuran. Mga kabugtuan din aton bunyag, nakaangbit kitahan tinatawag nga threefold mission of Christ. Nakaangbit kitahan mission ni Kristo hiton pagiging manaragna. Nga hikita pinaaghiton aton pulong nga hiton magupay nga mga buhat, igwawali naton iton maupay nga sumat ay unong hiton Dios iton kamatuuran. Nga nila hining istorya ida natin ebanghelyo, isasabtan naton nga may ada permi nasa sakripisyo. Ngin nagyayakan kita hiton kamatuoran, pero kinahanglan maging andam kita hini. Hi San Juan Bautista, iginhalad niya kinabuhi tungod hini. Tungod niya pagiging saksi han kamatuoran. Ikaduha, ikitaan naton nga bisan kon hi San Juan Bautista an nakabilanggo, nakapreso, hi Herodes, si Adi Herodes, sugad-sugad liwathin nakabilanggo na prepreso tungod an iya kasalanan. Diri hiya malaya tungod kay diri man tama an iya ginbubuhat. Sanglit nakakulong hiya, nakapiriso hiya didan iya kasalanan. Ikita ano ba nga klaseng kasalanan iton nakakapiriso ha aton. Maram kita iton tao ginhimo kita iton Diyos nga maupay. Sanglit ko nagbubuhat kita maraot na konsensya kita. Diri kita danay pinakakaturog ito at aton konsensya.
Ngin nakakabuhat kita hindi rin maupay o nakakayakan hindi rin maupay nga ito'y tatanig kasi tao. Mapapansin iton naton iton pagkakaiba, iton pagbuhatin maupay nganhin pagbuhat iton maraot. Kung nagbubuhat kita maupay, magaan iton aton pag-abat. Nga nakakabulig kita iton aton kasi tao. Ikatulo nga pagkakaiba ni San Juan nga Herodes, in mapahinatas-on. Ni San Juan Bautista maaram kita nga mapainumsanon. Didahan Ebanghelyo ni San Juan nga Evangelista, Kapitulo 3, versikulo 30, sinaring ni San Juan Bautista nga, "He must increase, I must decrease." Karag singon nga, kinahanglan mas pahitaason Jesus, nga mas paubson hiya. Kay maarami San Juan Bautista nga diri iya iton Dios, kundi nagaandam lahiya iton dalan nga agian iton Dios. An sala ni Herodes inwarya pakadiri han request han daragita tungod kay iya ginproprotektaran iton iya pride. Kay bangin laan iton sigon iton tawo ha iya kundi rin niya buhaton an inaaro pinangangaro hini nga daragita. Padanay sugad kita hini tungod itatan ka mapahinatas-on nakakapagbuhat kita indiri mag-upay. Sanglit mga kabugtuan, iyan na iton aton pag-ampo kumo mga saksi hiton kamatuuran, inautunta ay kita maging mga Kristiyano, mga Katoliko nga may integridad, mga tangkod, mapainubsanon, nagyayakanhin kamatuuran nga nagbubuhat iton tama. Amen.